In this video, I want to explain material one from English pronunciation in was with the title How many letter, how many sound. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan nama saya Nugi Immanuel Haq, saya dari Sastra Inggris A semester 1. Jadi, di video ini aku bakal jelasin hubungan antara huruf dan bunyi dalam bahasa Inggris dengan cara yang sederhana. In English, there are 26 letters in the alphabet, artinya dalam bahasa Inggris ada 26 huruf dari A sampai Z. There are five whole letters A, E, O, and U, and 21 consonant letter. Maksudnya ada 5 huruf vokal dan 21 huruf konsonan. But English has more than 14 sound. Nah, ini penting karena walaupun hurufnya cuma 26, jumlah bunyinya jauh lebih banyak. In some words, the number of letters in the same as the number of sound. Artinya, di beberapa kata jumlah huruf sama dengan jumlah bunyi. For example, the word bass. Kata bass punya 4 huruf dan 4 bunyi, jadi semuanya dibaca satu persatu. Another example is dance. Dance punya 7 huruf dan 7 bunyi, jadi masih seimbang antara huruf dan bunyi. However, sometimes the number of sound is different from the number of letter. Tapi sering juga jumlah bunyi dan huruf itu beda ya. For example, the word green. Green punya 5 huruf. Green. Tapi cuma 4 bunyi karena E-nya dibaca jadi satu bunyi panjang. I-nya tuh. Another example is breathe. Walaupun tulisnya breathe I dibaca satu bunyi, jadi bunyinya cuma 4. In some words there are silent letter which are letter with no sound. Artinya ada huruf yang ditulis tapi nggak dibaca. For example, if the word listen, the letter T is silent. Jadi di kata listen huruf T-nya nggak diucapkan, makanya ada 6 huruf tapi cuma 5 bunyi karena T-nya tuh nggak diucapkan. In some word, only letter can represent two sound. Artinya satu huruf bisa menghasilkan 2 bunyi. For example, the word six, huruf X di six dibaca ke K dan S. Jadi walaupun hurufnya 3, bunyinya ada 4. Sometimes the same sound is written in different ways. Maksudnya, bunyi yang sama bisa ditulis dengan ejaan berbeda. For example, the sound E in breathe sound the same as E in breathe. Walaupun tulisannya berbeda, pengucapannya mirip. There are also homophones like no and no. Ini adalah kata yang bunyinya sama tapi arti dan ejaannya berbeda. But sometimes two words have the same spelling but different pronunciation. Artinya tulisannya sama tapi cara bacaannya berbeda. For example, the word read, kalau present tense saya dibaca read, tapi kalau past tense saya dibaca read. So from this material, we can understand that letters and sound in English are not always the same. Jadi dari materi ini bisa disimpulkan bahwa bahasa Inggris itu nggak bisa dibaca hanya dari tulisannya. That's why learning pronunciation is very important. Thank you for watching.